Ini sudah semua mati kan semua. Aman নাই আমার মাথা ব্যথা করে তোমাকে দিল आड़िस बेजार सदर को धुरव हड़पन हला पश्चिम बांगला पनत बांकुड़ा जिले में पंडित रघुनाथ मुर्मू महाविद्यालय रे नुई पठुआ गिदर के पंडिता मुठन जापा तिंगू कते बेबाड़ी व्यवहार लेदा तेज सेता खना दोमेल दोमेल हड़ सेटर कते कॉलेज सामने आड़िस बेजार को सदर कदा जुदे जुदे जायगा रे हर डहार जांगे को सापड़ाव कदा खाथड़ा कॉलेज रे आड़िस बेजार को सदर कदा नुई गिदर चेद मेन कदा ओना बन आंजमा ओना सावते बन आंजमा प्रिंसिपल चेद मेन कदा बांकुड़ा खन गौतम मुर्मू रिपोर्ट गतकाल परीक्षा दीते जे पंडित रघुनाथ मुर्मूर मूर्तिर उपरे जे आमी आचरण करेছি তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থ এরকম ভুল আমি জীবনে ভবিষ্যতে কখনো আমি এরকম ভুল করব না আমাকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয় আমি এরকম ভুল আর কখনো করব না সবাইকার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এরকম ভুল আমি জীবনে ভবিষ্যতে কখনো এরকম ভুল আর করব না আচ্ছা তেহেন তো চেক কারণ তে নবা পিআরএমএস কলেজ রে নংকা মানে বিশৃঙ্খলা হয় না স্যার जोहार गे इन हरिचंद मुर्मू और आले पीआरएमएस महाविद्यालय स्टूडेंट कनाले सानताल पटुआ और हला ना जहां वीडियो को क्लिक कदा बाहर रेन स्टूडेंट और ओना को इदी कते आडी रागी अड़िस कदा और रागी होले आइकेदा और निया वीडियो तलाते जहां बेबाड़ी कामी कदा ओना तो जतो सानताल गिदर होतो जतो गे पंडित रघुनाथ इदी कते निया तो आडी बेबाड़ी के बन मनेया जे नंकान छवि पोस्ट कदाय भाइरल कदाय तो निया इदी कते इन तो निया गिन लिया जा उनी सासेते नाममा और आबो खन जहाँ स्टेप बन हता नेलाबन जे चे बन चिका दाड़िया और नोडे खन जहाँ जतो किछु इमिडिएटली नोडे हो करा होय कना प्रिंसिपल ले होय कना और थाना खन को नोडे को हेज रेना निया को इदी कते जतो गालमाराव कदा को और उनको को अरेस्ट को लगित के उनका गालमाराव होय कना और ओना इदी कते नितो निया जतो को गड़ सपोर्ट ले उनको जतो मेना को और प्रिंसिपल मेना को और नोडे आबो जतो सानताल पठुआ मेना को और सानते धार पासरन आतोरन जहाँ को संताल मेना को बना जतो को गड़ सपोर्ट को हेज कना और निया इदी कते परवर्ती स्टेप निया भागेते बुझ दाड़े मा जहाँ गिद्र वीडियो ये कदा क्लिप कदा और जहाँ तीन ग्रुप को ताहे उनको भागे शासित को नाम मा निया गाले खोज कना और निया इदी कते जतो किछु आले गड़ सपोर्ट ला एमा और निया शास्ति जेमन भागे को नाम मा और निया जतो किछु जतो गुलो होयो कना स्टेप बा जतो के बेबाड़ी कामी दा निया को नेलते तो बांग सा परवर्ती आरो मिदटां उनका घटना घटा निया को इदी कते आबो निया को नेल होय ताबोना और निया वीडियो ना तलाते उनी वीडियो हता होते और निया वीडियो ना जतो गुलो आरो नंका बन चर्चा मा और बन नेल उदीमा जतो किछु और निया वीडियो ना सासेत दो जेमन नापाय तेगे नाम मा और जास्ती कायते नाम मा तो जतो किछु चलो ओना जा सोशल मीडिया जहां वायरल करना वीडियो जे गुरुम गंग क्या मुठन रे मटन बेबड़ी नाचार होय कना से ओना तीस होय कना निया दो हला 5 बदा निंद बस सिंग बेड़ा 9:36 होय वीडियो तो शूट करना उनती ना टाइम रे आ तो ओना जे कते वीडियो शूट करना और आले तो तेहन ले नेलदा सेताले बड़ाय नामदा निया इदी कते आले रागी अड़िस ले आइकेव किदा ओना साथे संगे संगे ते प्रिंसिपल साथे जतो गुलो गालमारा होयना किबा आले प्रोफेसर गंके को निया गड़ सपोर्ट कम का लिया और निया इदी कते निया को देखे चे स्टेप ले हताता जतो किछु गड़ सपोर्ट रे आडी रागी के अटकार दाले और निया रागी चेतान रे देखि पसंद से को गोड़ाले कना तार मतन निया ना व्यवस्था दो जतो किछु नेल दाले नोआ प्रतिबाद पे ये केदा से नोआ धिक्कर तेन पे जे धिक्कर जला पे तेन माने स्कूल रे गेट पे चाबिला से कॉलेज रे गेट पे चाबिला आदो ओना इदी कते तेहे माने गुलो अबरन दरदिया को मना कोआ पंडित रघुनाथ दरदिया को जतो साम को जावरा रन ताबना निया गाड़ी रागी ना कथा कना निया दरकार ताबन और निया इदी कते निया आरो नंका गबन हिजुक मा नंका गबन नेल मा और नंका गड़ सपोर्ट बन ताहन मा और निया ना पदक्षेप दो आरो अच्छा ये गुरुम के मुठन चेतान रे जहां पठुआ बेबड़ी नाचार करा भागे कामी कदा उनी तो ओका कॉलेज रे पठुआ कना कि बड़ा नाम हां बड़ा नाम कना उनी दो ओना तो बड़ा नाम कना गिद्र कना बांग्ला ऑनर्स बान तो आपे चेक कर दाबी आले दाबी दो मिटांग गे जते उनी को पुलिस ते को अरेस्ट एमो और जुदी आगु नोडे आगु कते ओना चे कोले शुद्धिकरण को करा दाड़या मूर्ति आरु कते से बाहामाला आराव कते दुब धुड़ा कते जुदी शुद्धिकरण को करा दाड़या ओना मा आरो भागिया ओना गे दाबी तारे दो थाना रे जिडी एफआईआर करा कता पे हां करा कदाले थाना पुलिस चे कोम तापे कना पे चे लकान ये कोम पे कना असेस कमा पे कना
आले निये को माले कना जे आले इमीडिएटली उनको चेष्टा है तो इमीडिएटली नोंका इजे करते आले चेष्टा है जते नपायते से उनको कटी शास्ति को नाम भिडियो तलाते और निये जहां भिडियो को करा कदा और उनका जब भिडियो तलाते क्षमा हतामा और सोशल मीडिया बड़ा हचो मा जतो के जेतो सोशल मीडिया रे करा कदा सोशल मीडिया रे क्षमा हतारना उनी प्राप्त कानते चापे ना कॉलेज दो चले कना हां आले दो सानम को पठियो ना कॉलेज रे नि कॉलेज nya do हरिचंद मुर्मू और इन दो अशोक मांडी nya do लखिंदर मुर्मू से गमके नोडे दो तेहिन दो नवा पीआरएमएस कॉलेज रे चे बाबत नोडे दो पे जावरा हाँ तेहें नोडे होई कना जे होला दो 1 फेब्रुआरी पंडित रघुनाथ मुर्मू गुर माहा ताहे कना आदो होला लेकान दिन रे नवा पीआरएमएस कॉलेज रे हाने खातड़ा आदिवासी महाविद्यालय खन बेस कयेक जन पठुआ कला कुड़ी को नोडे परीक्षा को हेज लेना आदो परीक्षा लहा रेगे हो जहाँ मुठन बो नियामेदा जहाँ नुतुम ते नवा कॉलेज गुरु गमके नुतुम ते कॉलेज पंडित रघुनाथ मुर्मू स्मृति महाविद्यालय तो नवा महाविद्यालय जहाँ नुतुम ते मेना नुई पंडित रघुनाथ मुर्मू नवा मूर्ति चेतान रे देज कते छवि को तुलाव कदा साव सावते नौका बाड़ी बाड़ी कथा को व्यवहार कदा गुरु गमके इदी कते जहाँ को नवा सोशल मीडिया रे मोचाते लई लाजाव के बुझे कना से नवा दो लई उचित बांग कना सोशल मीडिया रे पे नेल कत तबना भाइरल कना गोटा भाइरल कना आदो नौका मेटंग वीडियो सामाजिक माध्यम रे सोशल मीडिया रे आड़ा कते गुरु गमके मन महत सलम लटम कामते मने होयो कना मने होयो कान दो बांग सलम लटम कना नवा रे खाली अब आदिवासी को दो बांग संताल को दो बांग से नवा शुधु कॉलेज मतो दो बांग धरती जगत रेन मानवा को अपमान कना को तो तेहें नोडे सेटर होई कना उनको जहाँ पठुआ को नोडे परीक्षा को हेज लेना उनको तो मिट कथा उनको कायदी कना को कई कना को नून मारांग मेटंग हॉल जहाँ इदी कते सोशल मीडिया रे बाड़ी बाड़ी कथा को व्यवहार कदा आदो नोवा खातिर नोडरेन प्रिंसिपल नोडरेन पठुआ बाबू ताको अभियोग को एम लेदा जे उनको खातड़ा आदिवासी महाविद्यालय रेन पठुआ को विरुद्ध रे जहाँ को नोवा कमी रे जपलाव मेना कुआ नुकु आईनी व्यवस्था को हताव मा साव सावते इके को खोय माय दिसम हो थेन सोशल मीडिया रेगे आर बांखान तमाम आदिवासी को संताल को आकवा कमी को कमिया ओका लेकाते मन महत बांचाव होयुआ तो नोवा लागित नोडे सेटर होई कना हितो पुलिस को सेटर कना पुलिस ठेन बांगमा अभियोग पत्र जमाव कना एफआईआर कदा को उनी गिद्रे को पाजाय कना निया धारिया खबर अच्छा नवा एफआईआर तो ओका पाटा खना एफआईआर होई कना हे नोडे दो मेटंग नून मारंग मेटंग फिगर दिसम रेन नून मारंग मेटंग मानवा नुया अपमान जहाँ गे करा दा एफआईआर दो आदो नोडे दो नेल होइना कि जेतु नुआ गुरु गमके नुतुम ते कॉलेज ओनाते कॉलेज रेन कोर्ट जे आमादेर कॉलेजेर प्रेमिसेसের বাইরে রাস্তার উপরে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু যে মূর্তি রয়েছে সেই মূর্তিটাকে ডিফেম করা হয়েছে কিছু ছাত্রছাত্রী অন্য কলেজের ছাত্রছাত্রী যারা এসেছিল এখানে পরীক্ষা দিতে তাদের মধ্যে কিছু ছাত্রছাত্রী ওইখানে একটু ভিডিও তোলে এবং সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে সোশ্যাল মিডিয়ায় বোধহয় পোস্ট করেছে এবং খুবই ন্যাক্কারজনক একটি ভিডিও এবং প্রথমেই আমি যখনই এসে খবর পেয়ে সেটা প্রথমেই এসে আমি স্টুডেন্টদের সঙ্গে যখন কথা বলি তখন আমি প্রথমেই জানাই যে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাটার আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং এটার ধিক্কার জানাচ্ছি এই প্রসেসটা এরা যা করেছে এই কোনোভাবে এদেরকে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে আমরা সকালবেলায় পরীক্ষা ছিল অল্প স্টুডেন্টের পরীক্ষা ছিল তখন তারপরে যখন মাস্টারমশাইরা এসে পৌঁছন তখন মাস্টারমশাইদের নিয়ে বসে আমরা একটা নিন্দা প্রস্তাব তৈরি করি এবং নিন্দা প্রস্তাবটা আমরা সবাই শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মী যারা আছেন তারা সেই নিন্দা প্রস্তাবটা সই করেন এবং আমরা আমাদের কলেজের গেটের কাছে গিয়ে সেই নিন্দা প্রস্তাবটা
পাঠ করি এবং সবাই সেখানে ধিক্কার জানাই। আমরা সকলে মিলে কলেজের শিক্ষাকর্মীদেরকে নিয়ে আমরা সবাই মিলে এই ঘটনাটার তীব্র প্রতিবাদ এবং ধিক্কার জানাই। পুলিশ প্রশাসন আমাদের সঙ্গে তারপরে পুলিশ প্রশাসনকে আমরা এই ঘটনার খবর জানিয়েছি এবং আমরা এর যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করেছি এবং তারা ব্যাপারটাকে নিয়ে দেখছেন, সেটা আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। কীভাবে চলে সেটা আমাদের দেখার দায়িত্ব। পরীক্ষাটাও যেন ঠিকঠাক করে চলতে পারে। সকাল বিকেল অনেক ছাত্রছাত্রী অনেক কলেজের থেকে আসছে। খাতড়া আদিবাসী কলেজ মহাবিদ্যালয় থেকে যেমন আসছে, তেমনি বিরসা মুন্ডা মেমোরিয়াল কলেজ থেকেও মহাবিদ্যালয় থেকেও আসছে, তেমনি রায়পুর ব্লক মহাবিদ্যালয় থেকেও আসছে। এতগুলো কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষা একসঙ্গে আমরা চালাচ্ছি, তার মধ্যে একটা আনটোয়ার্ড ইনসিডেন্ট ঘটেছে, যেটা কোনো মতেই কাম্য নয়। এবং আমরা স্টুডেন্টদের কাছেও রিকোয়েস্ট করছি, প্রশাসনের কাছেও রিকোয়েস্ট করছি, পরীক্ষাটাও যাতে আমরা ভালো করে চালাতে পারি সেটা আমাদের সহযোগিতা করা হোক। এবং এই যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা যত তাড়াতাড়ি এটার নিরসন করা যায়, যেটা ঠিকঠাক করে যা স্টেপ নেব তারা নিয়ে প্রশাসন যেন আমাদেরকে হেল্প করুক, এটাই আমরা চেয়েছি। এবং আজকে বিকেলে পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরে আমরা সবাই মিলে আমাদের কলেজের শিক্ষকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আমরা একটা ধিক্কার মিছিল করব এবং পিমোর অবধি সে ধিক্কার মিছিল নিয়ে যাব। এবং এরপরে কি করা যায় তারা আমরা অন্যান্য শিক্ষকর্মীদের সঙ্গে আমাদের কলেজ থেকে আর কি করা যায় আমরাও চাই যে যদি শুদ্ধিকরণ নিজেরা করতে পারলে আমরাও সেটা চাই যে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে আমরা তাকে আবার বরণ করে আমরা চাই যাতে তিনি আমাদের কলেজের নামাঙ্কিত তার নামে নামাঙ্কিত আমাদের কলেজ যেন তার যোগ্য সম্মান আমরা তার বজায় রাখতে পারি। যে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে দেখলাম যে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর নামে যে ওই যে স্টুডেন্ট কোন একটা স্টুডেন্ট, তো ওই স্টুডেন্ট কোন কলেজে সেটা কি জানা গেছে? মোস্ট প্রবাবলি ওটা খাতড়া আদিবাসী মহাবিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি মোস্ট প্রবাবলি ওটা খাতড়া আদিবাসী মহাবিদ্যালয় কলেজ। কারণ আমি তো কলেজ কর্তৃপক্ষ থেকে এই মুহূর্তে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বুঝলাম না। আমি তো বললাম কি আমরা আমাদের দিক থেকে কি করণীয় আমরা করেছি। আমরা চাই একটু আমরা যদি মানে এর জন্য আমরাও নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করতে পারি, আমরাও চাই শুদ্ধিকরণ করতে, কিন্তু স্টুডেন্টরা আমাদেরকে বলেছে যে আমরা করলে হবে না, স্টুডেন্টদের যারা ওটা ডিফেম করেছে তাদের দ্বারাই শুদ্ধিকরণটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। চেয়েছি আমরা যদি আমাদের তরফ থেকে এটা শুদ্ধিকরণ করতে পারি তাহলে আমাদের দিক থেকেও আমরা কিছুটা আশা করি তা নিয়ে আমরা করতে পারবো। সামনে রেখে আমরা সব কাজ করি। এই পর্যন্ত গতকালকে যেটা নিন্দনীয় ঘটনা ঘটেছে কোনো এফআইআর দায়ের হয়েছে ব্যাপারে? আমরা ইন্সপেক্টর ইনচার্জ সায়ঙ্গাকে জানিয়েছি, একটা কমপ্লেন করেছি। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার নামটা? আমার নাম ডক্টর নীলাংশু ঘোষ, আমি প্রিন্সিপাল পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু স্মৃতি মহাবিদ্যালয়। নমস্কার স্যার। নমস্কার।